Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जो माने सोई चंदे से माने कहूँ हालेलुया सोई चंदे ये ना सी जेमती कोई दे ले चोली बना कि मरी गलो हालेलुया कहो बोली कोई दे बना सुनी बापा यहाँ स्टडी कितने हैं सुनी बा हो ना पाखा वाला को टिके हाथ धरी के कोई भल रसुन भल रसुन ଶୋଇବନି ପଚାରନ୍ତୁ ଭଲ ଗରମ ହେଉଛି ଶୋଇବନି କୁହନ୍ତୁ ଜମା ଲାଜ କରନ୍ତୁ ପାଖ ଧରି ଭଲରେ ଶୁଣ ଶୋଇବନି କୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଓକେ କୋଉମାନେ ଶୋଇଲେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ କୁଇ କୁହ କହିଲେ କିଛି ବୁଝିବ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଜିବଙ୍ଗା ଜାଣିଛି ଆଉ ତା ବିନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରିବି ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହବ ଓକେ ନା ଓକେ ସାର୍ ଓକେ ଗୁଡ଼ାରୀ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶେଷ କରି ଉପସ୍ଥିତ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶପ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ 10 minutes within 10 minutes given to us wonderful message prayer प्रार्थनार विषय तेणु एक सुंदर प्रार्थनाशील जीवन पाई से मैडम धन्यवाद दिए एवं 2000 कलिंग टू मी जो मैंने मत आह्वान कर विशेषकर महिला समितिर मैडम को धन्यवाद दिए उपस्थिति और प्रत्येक एठारे महिला समितिर समस्त कर्मकर्त्री मानक एवं 30टा चर्च आसथिबा प्रत्येक सदस्य मान प्रभु चरण तले बसथिबा प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी एवं और किछि मोर ट्राइब माय पीपल ग्रुप सौरा पीपल ऑल्सो सौरा लोक मैंने अच्छा से बहुत गर्वित जदि किए बाड़ा बाड़ी कर ठेंगा धरवे सौरा लोक अच्छा से एपटे बाड़े बाबाला तो 3 जन अच्छा मोर पिला माने 2 जन मुझे डरुन ए म्यूजिक टीम विशेषकर जिखरी मुझे जानी नी तुम आसो बोल कि भाभी मोर गाड़ी नहीं आसता जिखरी प्रदीप तापर अनुदय आमर सब यूथ टीम से धन्यवाद दिए प्रत्येक को विशेषकर एवं प्रभु चरण तले बसवा अनेक आगपाख गाँव कैथोलिक चर्च रु अलग चर्च रु आसवा प्रत्येक पास्टर डिकन्स मानक एवं प्रभु चरण तले बसवा प्रत्येक बापा माँ प्रभु जीशु सुमधुर नाम समस्त को एपटे म्यूजिक टीम कयर टीम जो मैंने आमको वेलकम सॉन्ग रे आमको सुंदर भाव में वेलकम सॉन्ग द्वारा आमको स्वागत कर प्रत्येक को एवं प्रत्येक मंडल कर्मकर्ता कर्मकर्ती चालक संपादक समस्त विषय प्रत्येक को आउ जो जो मानक मुझे छाड़देली से मानक प्रभु जीशु नाम समस्त को नमस्कार 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 केते जण हाथ टेकिलो ना सेटा मत राग नमस्कार नमस्कार जुहार जुहार आबे निंगे जुहार बरा बुझला तेलुगु ना कौन कोई 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 ओ आपण मानकर कोई अलग टिके फुलवाणी टिके अलग यार टिके अलग से डंगरिया कोई टिके अलग सब अलग अलग तेणु आमर भाषा अलग आईपे किंतु प्रभु सब भाषा बुझुचंती Praise the Lord. Praise the Lord. जोर कहा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रदीप भाई बोली मु सिंगर नुह तथापि गीत गाइबी बूढ़ा ही गले भी गीत गाइबी क्योंकि स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आते हैं बोलिए ना जोर आवाज से स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं और आशीष लेकर नीचे आते हैं इसलिए मैं बुढ़ा जी हो गया फिर भी गाना गाऊंगा ओके चलेगा सर दांत में निकल जाएगा तब भी गाना गाएंगे क्योंकि आशीष मुझे चाहिए आशीर्वाद निहाती दरकार स्तुति आराधना बोलिए ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आते हैं जब गाना नहीं गाएगा गीत जदि गाइब नहीं स्तुति आराधना ऊपर जीव कि गीत गाइबार अच्छी दांत भांगी गले भी ए मौसी दांत भांगी गले भी गीत गाइबार अच्छी मधु हाँ ना से दांत भांगी गले भी भेंडिया माने खाली गीत गाइबे सांगे आशीर्वाद ने आम कौन बुढ़ा लोग आशीर्वाद दरकार नहीं गाइबू ना से बेंग बड़ी हेउ मयूर बड़ी हेउ जेमती हेउ गीत गाइबू माने गाइबू मेंढा बड़ी बे बे हेले भी गाइबू
ଗାଇବା ଗୀତ ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ଗାଇବା। ଇ ପୂର୍ତ୍ତି ତାପରେ ବିହୀନେ ବିହୀନେ ରନେସି ବିହୀନେ ଇ ବିହୀନେ ଇ ଟିକେ 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 ନା ହେବ ନା। ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଗାଡ଼ି ନା ହେଲ୍ପ ଗାଡ଼ି? କି ଗାଡ଼ି? ସେଲ୍ଫ ତ ହେଲ୍ପ ହେଲେ ଲାଥ ମାରବାର ଅଛି। ସେଲ୍ଫ ଗାଡ଼ି ଛୁଁ ଛୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ହେଲ୍ପ ଗାଡ଼ି ଲାଥ ମାରବାର ଅଛି। ହେଲ୍ପ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଗାଡ଼ି ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ତାଳି ମାରବାର, ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ପାଳି ଧରବାର, ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ତା ତଳ ଷ୍ଟେପଟା ଗାଇବାର, সেটা সেলফ গাড়ি। গাও পরা হেল্প গাড়ি, তালি মারো হেল্প গাড়ি, কেতে লাখ মারো। ই পুটি বিহীনে বিহীনে রনেসে এ বিহীনে এলা ডান্ডু জুয়ানো জুয়ানো রনেসে জুয়ানো এ জুয়ানো पवित्र परमेश्वर धन्यवाद Thank you Lord, hallelujah, glory of Jesus. प्रभु चतुर्दिग को तुम्हें अधिकार धन्यवाद देउछु बापा। तुम्हारे पवित्र आत्मांकर सहायता दियो बोली प्रार्थना करू। पवित्र मां परमेश्वर प्रभु मंद शक्तिर समस्त बड़ कौशल परमेश्वर आप तुम्हें कथा यीशु को का नाम रे अवॉइड पवित्र आत्मा परमेश्वर we want you father धन्यवाद देउछु we will come to you father तुम्हें आमन के everybody touch your spirit प्रभु तुम्हें आज आमान को परमेश्वर प्रभु तुम्हें छुई दियो बोली प्रार्थना पवित्र आत्मा परमेश्वर मंद शक्तिर समस्त पराक्रम प्रभु मोदी रहे पाप परमेश्वर बापा तुम्हारी कतिर समान अलौकिक शक्ति हमको दियो बापा तुम्हारी बाड़ हमको बांधो बोली प्रार्थना करू धन्यवाद देउछु प्रभु प्रार्थना करी प्रभु प्रत्येक पाप क्षमा करी परमेश्वर अनेक पाप करिछु बापा मो भागा प्रभु प्रभु पाप मनुष्य दुष्ट मनुष्य बापा तुम वाक्य मु जानि तुम्हें दया करी परमेश्वर तुम वाक्य मु सुनिबा पई आसे हालेलुया मु कहिबा पई आसे प्रभु धन्यवाद देउछु तुम्हें मते कथा को प्रभु वाक्य मु सुनिबे एवं वाक्य अनुसार चलिबा पई मते सिखाओ हालेलुया ग्लोरी पवित्र आत्मा परमेश्वर बापा धन्यवाद प्रभु सुनिबा पई आसे छु पवित्र मां परमेश्वर प्रभु प्रत्येक को स्थिर चित्त दियो सत्र माने अछंती बापा स्थिर मन दियो प्रभु परमेश्वर प्रभु तुम पाद तले बसिबार सुजोग दियो तुम कतिर समर्पण करू बापा पवित्र मां परमेश्वर प्रभु जे प्रभु निज को भांगिबा पई पवित्र मां परमेश्वर दियो बोली प्रार्थना करू तुम्हारी पवित्र आत्मा एक विसर्जन हो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तुम्हें कथा को तुम चंचल समर्पित दे ग्लोरी केवल तुमरी रब सुनिबो प्रभु अन्य विषय सुनिबो नहीं प्रभु चतुर्दिगर समस्त विषय को प्रभु तुम्हारे वाक्य से बाहर करबा पाई प्रभु तुम्हें दियो प्रेज गॉड पवित्र शून्य मन तुम पाद तले बसिया पाई दियो मते हालेलुया ग्लोरी पवित्र आत्मा परमेश्वर बापा सकल गौरव पवित्र तुम्हें परमेश्वर बापा यीशु के नाम रे मांगिलो आमेन समस्त कहबा आमेन जोर से बोलिए आमेन यस एक अच्छा सा स्माइल लीजिए ना समस्त टी हसंतु समस्त कि दुख रे आछंते बोधे निश्चित किछि किछि दुख रे थिबो आज मु सभारे गले
5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କରିକି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ସଭାର ଗଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ବି ଆସିଥିବେ नो प्रॉब्लम आखिरी दिन आज तार शेष दिन प्रभु आज समस्त कार्य साधन करेंगे तांको इच्छा अनुसार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक ही काम करना है क्या काम करना है ईश्वर पुराण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास करो समस्त कहवा ईश्वर पुराण जीवन यापन करने निमंते ईश्वर परायण जीवन यापन करबा निमंते अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो माँ माने कहते केवल माँ माने ईश्वर पुराण जीवन यापन करने निमंते आज आपण सभा ना कुट्टा गाड़ी करेंगे कहते ईश्वर पुराण हाँ कर ना अभ्यास करने को कर बोले सी कहब सी मु करबी नहीं बोलवाटा ईश्वर पुराण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास करबा समस्त मिसी कहबा ईश्वर पुराण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास करबा एते पार्टी हेबा कथा जे लाज कहीं कर ना कौन माँ कहले 3 थर हाथ टेक कई भी हाथ टेकिले ना मु भी लास्ट को आपण मां को देखी मुझे टेकिदेवी काले मत लजे बोली मु भी हाथ टेकिली चलतु पद आम पढ़ा से प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार केते 7 ना 8 हो चलतु किंतु वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सबू अग्राह्य कर ईश्वर पुराण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास करो धन्यवाद कोई भाषा किसी अच्छी कि पढ़ाटा नहीं पर नहीं ना ओके किंतु वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सबू अग्राह्य कर ईश्वर पुराण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास कर आज जो टॉपिक वर्तमान घंटे हो गला ठीक ठीक खाइबा टाइम पर 1 घंटे रे स्कूल रे घंटे रे खाइबा दउछन हाँ आम भी खाइबा समान घंटे एडी घंटे माने एबे ठीक घंटे हला 1 बाजिला मते पछपटू कहले आज्ञा 2 घंटा अधे वाक्य कहबो कहले एले हिसाब करो केता होची 3टा अधे 3टा अधे केते जण बसिबे फास्ट मते मु सियाडू हाँ कली नहीं सेति भाई आगो पचारबी तापर कहबे केते समय बसिबे 3टा अधे जाई बसिबे ना नाई कार भी इच्छा नहीं भालिया फूल वाला नहीं देखी जीव संध्या बेले 3टा अधे जाई को माने बसिबे 70 हार्टली कोन हाथ रे कोन 3टा अधे जाई बसिबे अच्छा जदी मु जदी आउटी गरम हे जाई मु 4टा जाई कहबी केते जण बसिबे 4टा जाई हां जोर हाथ रे कोन केते जण बसिबे आपण माने बसी तांतु मु पळेबी 4टा जाई की बसिबे मु जीबे नेकी मोर काम धंदा पुणी किछि नाही ओके आ प्रभु जहाँ जत समय पर्यंत प्रभु कथा कहे आम निरवर सहित बसवा इतस्तुत हवा ना निश्चित प्रभु आमको कथा कहे किंतु वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सब अग्राह्य कर ईश्वर परायण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास कर समस्त विषय कहवा पूर्व केत मो ना जानी केत जानी ना मोर जीवन साक्ष्य मुझे कहवाई चाहे आई वांट टू गिव माय टेस्टिमोनियल्स ओके मो निज ना हूँ संतोष कुमार गमांग कुमार लेखिल ना से दुखर अच्छी संतोष कुमार गमांग संतोष कुमार गमांग निज घर गोपालपुर जो गोपालपुर कहले जो सार मत रिसीव कले सार मत कहते आज्ञा गोपालपुर मान समुद्र जोड़ा अच्छे ना से आम गाँव पानी भी ना छोट गाँ गोटे 40-50 घर से गाँव मुझे गजपति जिला विश्ववाणी सेवा कार्य करुच्ची विश्ववाणी आपण मैंने जानती विश्ववाणी जोड़ा रेडियो कार्यक्रम थिला वर्तमान में मिनिस्ट्री मिशनरी कार्य करुचु से प्रभु को धन्यवाद दिए 2012 मसीहा ठू आज पर्यंत ये सेवा कार्य अच्छी आज की 13 वर्ष पाखापाखि हो गला ये सेवा कार्य अच्छी से प्रभु एक बड़ दायित्व प्रभु देते से प्रभु को धन्यवाद दिए एवं विश्ववाणी विषय किसी निजे आपण मैंने जानते तथापि मो 2 पद कहवाई चाहे विश्ववाणी सारा भारत वर्षर प्राय 26 राज्य 26 स्टेट रे कार्य करुच्ची आम भारत वर्ष 4700 ऊर्ध मिशनरी मो भाई मिशनरी 4700 ऊर्ध मिशनरी आम अच्छु
ଏବଂ ଆର ଦର୍ଶନ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ତା ହେଉଛି ତାର ଦର୍ଶନ, ତାର ଏଜେଣ୍ଡା, ଭିଜନ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଆମର 7000 ଗାଁ ଯୋଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ତା ହେଉଛି ଆମର ଦର୍ଶନ। 2030 ସୁଦ୍ଧା 2500 ଆମର ଯେଉଁ ସୌରା ଅଛି ଆମେ 2500 ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 7000 ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆମର ଦର୍ଶନ। 51300 ସମଥିଙ୍ଗ ଗାଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି 7000 ଗାଁ। ଆମେ ସୌରା, କୁଇ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ସାନ୍ତାଳୀ ଆଉ ହୋ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟା ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଗୁଡ଼ାରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ତା ଭିତରେ ବିଷମ କଟକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି FCR ବା ବାହାର ଦେଶରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆସେ ନାହିଁ। ଫରେନ୍ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ଫରେନ୍ ଟଙ୍କା ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦାନ ଦ୍ୱାରା, ବିଶେଷ କରି ସାରଙ୍କର ଗାଁରୁ, ତାମିଲନାଡୁରୁ ସ୍ପନ୍ସର ସବୁ, ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ନାଗରକୋଇଲ, ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ତାମିଲନାଡୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସୌରା ଏରିଆ ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆମ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଟିନ୍ ବକ୍ସ ଆମେ ଡବା ଦେଉ, ସେ ଡବାରେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉମିନ ଖାଉନ ବଳକା ହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ଟଡ଼ା ପକାଇଲେ, ସେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ବକ୍ସର ଦାନ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ, ଡକ୍ଟର କରିଥିବେ କି ଆମେରିକାରେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଡକ୍ଟର ଥିବ, ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନେଇବି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଏ। ବାହାର ଦେଶର କୌଣସି ପଇସା ଆସେ ନାହିଁ। ବାହାର ଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ମୋଦି ଭାଇନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଜିକି ବିଶ୍ୱବାଣୀ 40 ବର୍ଷ ହେଲା, 41 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରନିଂ କରୁଛି। 1980ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ, ଆଣ୍ଠୁ ଦ୍ୱାରା ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା, 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 ଜୋର କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବା ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ସେଇ ପାଉଲ, ସେ ପାଉଲଙ୍କର ବିବରଣୀ, ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା। ଯାହା ସେ ପାଉଲ ତିମୋଥିକୁ ଯାହା କହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଦିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତିମୋଥିକୁ, ଆଜି ସେ ଚିଠି ମୋତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏ ମା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ? ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ତ ସିଆଡ଼େ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ? ସିଆଡ଼େ ମା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଭା ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ମୋତେ ଦେଖ, ମୋର ନାକ ଚେପଟାଟା ହେଲେ ବି ଅନାଅ। ଆଉ ନନା କିଛି କଥା ନା, ନନା ମୋତେ ଅନା, ହଁ ନାନୀ କଥା ହୁଅନି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ତିମୋଥିକୁ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥି ଆଉ ତିତସ, 3ଟା ଚିଠି ବିଶେଷ କରି এই ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ତିମୋଥିକୁ ଲେଖି ପଠେଇଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି। ବିଶେଷ କରି ସେଇଦିନ ପାଉଲ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ତିମୋଥି ଯେହେତୁ ୟୁଥ୍, ସେ ଜଣେ ଯୁବା, ପରିପକ୍ୱ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତିମୋଥି ଗୋଟେ କାମ କର। କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ? ଅସାର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର,
ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏ ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅଛି ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ। କି କଳ୍ପିତ ଗଳ୍ପ, ମା ଟିକେ ସେମିତି ଥାନ୍ତୁ। କଳ୍ପିତ ମାନେ କଳ୍ପନା କରି କରି କହିବା କଥା, ଏମିତି ପୁଣି ହେଲା ସେମିତି ପୁଣି ହେଲା, ସେ ଆସିଥିଲା ସେପଟେ ଗଲା, ସେ ସେପଟେ ଏମିତି ଭେଟିଲା, ସେ ଝିଅ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଅଜା ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିଲା, ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଥିଲା, ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପୁଣି ବାଘ ସେପଟେ ଗଲା, ହେଲା ଗଲା ସାନ ପିଲା ପୁଣି ସେ ଶୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ବୋହିକି କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ନେଲା, ତାକୁ ବାଘ ମାମୁଁ କୁଆଗଲା। এটা সত্য কি? কল্পিত গল্প স্টোরি। হ্যাঁ মামা তারপরে টিকে এক্সপ্রেসটা টিকে কমাও। অশেষ বংশাবলী কোন কইলে সেটা? অশেষ মতে কুহতু তো অশেষ মানে কোন? এটা হচ্ছে সিরিয়াল। বেগি সরব না, 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଅଶେଷ ବଂଶାବଳୀ ଆଜି ଏମିତି ରହିଲା, ତାପରେ କାଲକି କଣ ହେଲା? ସେ ଖଣ୍ଡିଆଟା କାଲକି ନ ଦେଖିଲେ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ନାହିଁ ଲାଇନମ୍ୟାନ କୁ ଗାଳି ହବ ନା ନାହିଁ? କରେଣ୍ଟ ଯଦି ନଥିଲା ଲାଇନମ୍ୟାନ କୁ ଗାଳି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଠିକ ଟାଇମ ଯଦି କାମ ଦେଇଦେବ, ରୋଷେଇ ବସେଇ କରୁଛି, ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ପିଲା କରୁଛି, ସେଟା ଦେଖୁଛି, କେରା ଦେଖୁଛି, ବାଡ଼ି ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିବି ବୋଇଲେ ଅଶେଷ ବଂଶାବଳୀ। ତାପରେ ଚାଲ ମନୋଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ହେ ତିମୋଥୀ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଟିକେ ଏ ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ, ପରିପକ୍ୱ ହେଇଥିବା ନୁନି ନାନୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହ? এই অশেষ বংশাবলীর মনোযোগ ন হুଅନ୍ତୁ। হ্যাঁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ଗାଳି କର। ହଁ, ସେହି ସବୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନର ଉପକାରୀ ନ ହୋଇ ବରଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାସ୍, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ଗଭୀର ଡିପ୍ ମିନିଂ ପାଉଲ କଣ ଖାଇଲେ, କୋଉଠି ଶୋଇଲେ, ମୌଲ ଗଛରେ ଶୋଇଲେ ନା କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଶୋଇଲେ, ଏତେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଘଟୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ବାପା କଣ କରିବ, ମୋର ମା କଣ କରିବ, ମୋ ଭଉଣୀ କଣ କରିବ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି କଣ କରିବେ, ମତେ ସେଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବାଇବେଲ କୁ ତାର ଗଭୀର ଗୁଡାକ ମୁଁ କହି ଯଦି କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଶୋଇବେ। ବଢିଆ କଥା କହିଲା, ଅଜାତ ଗପ କହିଲା। ଲେଖା ଅଛି, ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। କହିବା, ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ସେଇଦିନର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଗୁଡାକ ଚାଲୁଛି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ବିହେଭିୟର, ଆମର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଆମର ଢାଞ୍ଚା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଟିକେ ବୁଝାରେ ବାବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିଧାସଳଖ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସରିଗଲାଣି, କାହିଁ ଆଗମନ ସେଲ୍ଫ ଗାଡି ଆସିବେନି ସେ ଆସି, ବାଜା ବାଲା ହେଲ୍ପ ଗାଡି ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ କହିବି ଆଜି। ଆସିବେନି ସେ ଆସିବେ, ସେ ଆସିବେନି, ସେ ଆସିବେନି ବୋଲି ନ ଯାଅ ତୁ ବୋଲି, ଆସିବେନି ବୋଲି ନ ଯାଅ ବୋଲି, ଆସୁଛନ୍ତି ଗୌରବେ, ଆସିବେନି ସେ ଆସିବେନି, ସେ ଆସିବେ।
ଗାଉଛୁ ଗୀତ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ ଆସିବେ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାପା ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେ ତ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ବଦଳା ଯେ ତୋର ପିନ୍ଧିବାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ବଦଳା ଯେ ତୋର ଏତର ଆଚରଣ ଟିକେ ବଦଳା ଯେ ଏ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ସଫା କର ଯେ ଭିତର ଯୋଉ କୋଉ ଭାବନା ଗୁଡାକ କୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଦୂର କର ଯେ ଯୀଶୁ ତ ଆସିବେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁଇ ଆ ମୁଇଁ ପାପ କରେଇଥିବି ଆଇଲେ ପୁଡ଼େଇ ଦେବେ ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ मंडली केमती पवित्र रहिबो चर्च केमती पवित्र रहिबो माँ माने केमती रहिबे काहे कि विशेष करी मैडम सेतले कहिले नारी मान सॉरी सार सेतले कहिले जे मु बेस इंग्लिश जाननी तथापि ठुटा फुटा इंग्लिश जानि छी मु इंग्लिश पढुची भूल रे हेले भी पढुची आउ सार जेतले कहिले बाइबल रे स्त्री मानकर विषय एते प्राधान्य देई नथिला किंतु कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट माँ मान को विशेष प्राधान्य दिए से द्वारा इम्प्रूव से कथा से कहले निश्चित कहीं परिवार रे भल्लरे चलिबार अछि कहले हेल्पर टा ठीक रहिबार अछि हेल्पर जदि बुलबल हैला गाड़ी उल्टी भी जीवो माँ माने अपन हेल्पर परा समस्ते कहते आमे सब हेल्पर जोर रे कहो माँ माने आमे सब हेल्पर कहतु कहब ना बंद कर आमे सब हेल्पर कार हेल्पर स्वामी रो जे विवाह लोग सब जाको नहीं परा किंतु बाइबल कहे मनुष्य एकाकी रहिबा भलो नुए आई विल मेक ए सुइटेबल हेल्पर तानी मुता में उपयुक्त एक सहकारिणी हेल्पर सहायकारी बनैबा सहायक बनाऊंगा सहायक आपण माने सहायक आपंकर परिवार आपंकर मंडली आपंकर व्यक्तिगत जीवन जदि भल्लरे चलिबार अछि कहले फास्ट हेल्परटा ठीक ठाक हेबार अछि काहे कि आपण मांकर पार्टी टिकी बेसी स्पीड ना सेमती परा कुओ मूल रे मोर स्त्री को सेबे सेति पई मु मना करछि जाना बोल कुओ रे गला परे हांडी माजितबे हइलो तांकर घर नाइ कि से माउसी आसी थिले जे तार सुन्ना नाइ कि लो माजबाटा कम सुन्ना चिंता बेसी ए हांडीरो पिचाटा धळाई दिवो सिना ए भितरटा धळा हेबार नाही सेति पई तिमोथी कहले ए तिमोथी टिके जा बापा से मंडली रो मां मानु को ए बुढी जाको लका वृद्धा स्त्री माने ओसारो कहानी बेसी गोड़ होचंती सेति पई टिके बुझा से ओसारो कहानी गुडा को न सुनी टिके ईश्वर परायण हुंतु हालेलुया अन्य विषय गुड़ा को डिस्कशन न करी ईश्वर परायण हुंतु प्रभु जहाँ चाहूचंती ईश्वर जहाँ चाहूचंती से समस्त विषय प्रति मनोयोगी हुंतु यही कथा से बारंबार कहउचंती कल्पित गल्प अशेष वंशावली कहि सारली कौन सेटा अशेष वंशावली सीरियल अशेष सर्व ना आज देखले सर्व ना काल की देखले भी सर्व ना आपण सरी जीवे सिना सी सर्व ना सत ना नहीं आमे सरी जीवु सी सरीबार ना सीरियल तो आ गोटे मोर सरुची कौन मांडिया सेटा भी सरुची रिचार्ज 400 मास को हमर पैसा सरुची सब सरुची किंतु हमर पाप सरू नाही लेखा अछि सेही सबु तो विश्वास संबंधी ईश्वरक विधानर उपकारी न होई बरं युक्ति तर्क सृष्टि करे असार कथा गुडा को प्रति मनोयोगी हेबा नाही
ଏହା ସେଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖି କେମିତି ଅଛି ଆମ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ। ଆଜିର ଏଇ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମା ମାନେ କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଦେଖୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମୟ ଆସୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ନ୍ୟୁଜ ଖାଲି ଦେଖିକି ହଁ ପଡ଼ିଗଲା, ହଁ ଏମିତି ହେଲା, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ମାନେ ଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ସେଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପଡ଼ିଲା ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଚେତନାରେ ଆସୁ, ଟିକେ ଖାଲିରେ ବସିକି ସେ ଆସିଲା ତ ଦେଖିଦେଲେ ଅସାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଅଧିକା ମାତୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ସେଇ 6 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅସାର ବିଷୟ କେମିତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହଉଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ହେ ତିମୋଥୀ, ଏ ତିମୋଥୀ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଯାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଯାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ରକ୍ଷା କର। ଅସାର ବକୁଆପଣ ଓ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନର ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ବାସ୍, ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ଭାଇ ମାନେ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହେବା। ହେବା ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କହିବି ଯେ ତପି ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ସେ ନା, ଯୀଶୁର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 3ଟା, ଯୀଶୁର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 3ଟା କହିବାର ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବାପା ଯୋଉ ରଖିବା ରାଗ ନା, ସେ ଟପି ମାଡ଼ ତାର ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେବି ଭାବିଥିବ ମତେ ନାଇଁ କି ନା, ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଯଦି ଏଠି ଭେଟିବ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିଦେବୁ ପୁରା ଭାବୁଛି ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କି ସେମିତି କଲେ, ଜାଣିନି ସିଏ। ଅସାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ପଦ କହିଦେବି, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାଣିନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତା ପାଇଁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଦେବା। ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କି? ଆଉ ଏମିତି ତାର ଆଖି ଦେଖିଥିବ, ସୌରଭାଷାର ସାସାମତ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେଇବାଟା ଏମିତି କରିଥିବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସ ପରା, ନାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇଛି କହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବୁ କୁହ? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ କହିଲା, ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ନା ଅପୋଜିଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୌରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାର। ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। କେହି କେହି ତାର 21 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କେହି କେହି ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ନ ରାଗିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଗି ରାଗି ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପଢୁଛି ମୁଁ ତଳେ, ତାର ନାମ ସଲମନ ହେଇଥିବ, ନାମ ସଲମନ। କମେଣ୍ଟ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ଗଞ୍ଜାମିଆ ଭାଷା, ପୁରୀ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ପଛରେ। ହେଲେ ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅସାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏଇ କେହି ତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ନ କହିକି ରାଗି ନିଜେ ପାପ ଅର୍ଜୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଅସାର ଦର୍ଶନରୁ ବା ଏ ଅସାର ବିଷୟରୁ
ଆମକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ବିଷୟ ପଲ୍ ସେଦିନ ତିମୋଥି ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ହେ ତିମୋଥି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଢୁଛି, ହେ ତିମୋଥି ତୁମ୍ଭଠାରେ ଯାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ରକ୍ଷା କର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କର। ରକ୍ଷା କର। କାହିଁ ବାଇବେଲ ଅଛି ତ? କେତେ ଜଣ ଆଣିଲେ ବାଇବେଲ? ଉଠାନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ବାଇବେଲ उठाନ୍ତୁ ना। बाइबल उठाइए। कौन कौन बाइबल लाया? ये प्रभु सिर्फ इतना है, और अन्य माने बाइबल नहीं घरे? मोबाइल कितना आदमी लाया? उठाइए ना। मेरा तो दो इधर ही है। मोबाइल उठा दो जोर। मोबाइल उठा दो। माँ माने आपण माने मोबाइल नहीं देखिए आज्ञा दया कर मोबाइल उठा भाई एत गोटे फोटो उठाओ तो। मोबाइलटा 10,000 15,000 18,000 22,000 कि आईफोन किनला 40,000 70,000 ताकू प्रत्येक हाथ में धरचु कि हमको जी अनंत जीवन दब जी हमको स्वर्ग को नेब तार कस्ट मात्र 200 टंका 300 टंका आम धरवाई लज्जा बोध करुचु। असार विषय परित्याग कर दुख लगे बुझू न बुझू बुझू न बुझू बाइबल को हम नहीं कि आसवा कष्ट कि पढ़ न पढ़ बाइबल को धरवा कष्ट लगे कि हम हाथ में 10,000 20,000 टंकार मोबाइल अच्छे कि बाइबल आम पाखे ना। दुखर विषय। हे तिमोथी तुमठारे जा समर्पित होइछि ताहा रक्षा कर। तिमोथी जने युवक को कहले तुमको जहा जहा दिया ताकू रक्षा कर। आपण परमेश्वर आपण को मते युवा बोली कहती आपण को मते परमेश्वर युवा बोली कहउछंती कि 15 वर्ष हेले कि 20 वर्ष हेले जीसु को पाई कि 40 वर्ष हेले युवा आपण माने जीसु को पाइला पर युवा केवल मां माने नुहंती आमे समस्त युवा। सेदिन हे युवा माने जहा जहा तुमको दिया जाय ताकू रक्षा करो। प्रभु जीसु ख्रीष्ट जो ब्लड देइछंती हमको केड़ी छंती तार इज्जत रखिबार अछि। जो प्रेम हमको देइछंती से प्रेम को बजाय रखिबार अछि। सुंदर स्वर प्रभु हमको देइछंती से स्वर प्रभु को पाई गीत गाई 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 ए जीवन देई देबार अछि। हे युवा जहा तुमको प्रदान होइछि ता तुमे रक्षा करो। युवती माने प्रभु आपण को जा देइछंती ताहा रक्षा करो। लेखा जी हे तिमोथी ए युवा तुम ठारे जा समर्पित होइछि ता रक्षा करो। असार बकुआपण तथा कथित ज्ञान जुक्ति तर्क विमुख हुओ। द्वितीय तिमोथी तार 2 प्रभु तार 16 पद लिखा जाए किंतु असार बकुआपण पृथक रुह कारण जो माने से लिप्त हेबे से माने अधर्म रे अधिक वृद्धि पाइबे। बकुआपण केमतीटा सेटा माँ माने भोक लगुच जो माने से जोर हाथ टेक को माने भोक लगुच से माँ प्रार्थना कर कौन से किए प्रार्थना कर आई आई हे ना मोर मौसी हे ना प्रार्थना कर हो प्रार्थना कले बेगी आमेन करे मो पाई प्रार्थना करछु ना पाई ना कि जानी नाई नाई सोई नहीं से प्रार्थना करछु हो प्रार्थना करंतु जे एबे नाई मु गला पर प्रार्थना करो। हां मोर गोटे झीटी पुओटी 2 जण अछंती बुढ़ाई गलेनी धाई पारुनी बड़ भी नाई मोर मो पाई भी प्रार्थना करंतु जे एबे नाई परे कहबा कि हालेलुया हालेलुया हालेलुया। केही केही लिखा जाए जे असारो बकुआ पणरु पृथक रुओ कारण जो माने सेथिरे लिप्त हेबे
से माने अधर्म रे अधिक वृद्धि पाइबे ईश्वर परायण हवा पाई हेले असार बकुआपण छाड़बार अच्छे युवा माने 4 जन सांग जोटी हे जिवे वाह ओ पॉलिटिक्स वाला 5 जन जोटी भेटिबे आज नरेंद्र मोदी रो पेन टा नै कि 3 कोटी हल्ला सत्य के जाय किणला बळी कथा है नरेंद्र मोदी रो आज जो ब्लेजर टा नै कि 7 कोटी पुणी ए पुणी तो आज सचिन तेंदुलकर नै कि बिरयानी की चिप्स खाइला पुणी ये सचिन तेंदुलकर कौन खाइला कहबे असार बकुआपण जाक अंबानी रो टंका एतिकी हेला सत्य की ट्रे रे गणला बळी एठी सबु जाकर 5 जन यदि पॉलिटिक्स 5 जन पॉलिटिक्स वार्ड मेंबर समिति सभ्य एने तेने हे गले तो बस दुनिया जाकर कथा आज अब से रास्ता 9 लाख हेबो सेटा 45,000 हेबो सेटा एमती हेबो सेमती हेबो एटा हेबो कोडा किछि काम नै गत ए चारटा पिला बसी पड़ले बोले ए बाबू तुम्हें सेटा कैंडी क्रश किनले 45 लाख मिलबो पबजी किनले 80 लाख मिलबो आ कौन कौन अच्छे सुडुकु खेलले सेतिकी मिलबो अनुमान टंका आनले 5 लाख मिलबो से अनुमान टंका मु केबे देखि ना मोर जुई पुओ गोटे मरि गला का ए असार बकुआपणरू पृथक हुआ राताराती कोटिपति हेबाई राताराती धनपति हेबाई राताराती बड़ लोक हेबाई केबे भी चिंता करंतु नाही प्रार्थना करंतु प्रभु मैडम कहले प्रार्थना करंतु प्रभु तुमर इच्छा मो देई सफल कर मोर जुई पुओ गोटे अनुमान टंका पाइबी केबे आनबो रे बाबू अबी जो दिन एबे गोटे मिलला बिकबू काल के सकाळे मु नुआ गाड़ी किनबी देख चैलेंज कहला सकाळे मु नुआ गाड़ी किनबी सत ना सत काली पूरा बिकलु 5,30,000 हापा कौनटा सेटा हनुमान टंका कोडी बिकलो नेबा लोक नेले पैसा आनिले काल की नुआ गाड़ी किनबी रात रे मरि गला असार भगवान शुण ये समस्त एगुड़ा आम रक्षा पाइबार अच्छे ईश्वर पुराण जीवन यापन करने प्रभु आमको जोड़ा चाहूँगी ताहा केवल खोजा प्रभु जीशु को आम पाइचु से ईश्वर परायण बा माँ माने आसते लाइन को आम धीरे धीरे जीवा ईश्वर परायण हबार अच्छे प्रार्थनार सहित असार बकुआपण पृथक हबार अच्छे मंद कथारु मंद भाषारु मंद संगति सबुरु अलग हबार अच्छे जदि जो माने चाहिए से समस्त मंद अभ्यास गुड़ाक निहाती अधर्म वृद्धि पाइब घरे अशांति हेबो माँ माने आपण माने घरे स्वामी हालिया की आस्थिबो कोंतु स्वामी को स्वामी हालिया की आस्थिबो जोरे को माउसी को स्वामी हालिया की आस्थिबे छता धर के ए बुढ़ी गोटे ग्लास पानी दे तो राखी फुटी गला कि मत एत कम कर टेबुल रही पी दे हम कि हम कि कहतु माँ मैंने हम कि कौन हे घरे काल की सकाଳେ बदलैबी दीदी सेमती ना गिलास पानी जदि देव ना गिलास पानी बोले तो आखि फुटी गला बोले से काल के चेंज करबो ना आपन को कष्ट थाई पारे मु सब बेले कहे आपन माने हेल्पर मां माने आपन माने हेल्पर बाइबल कहे हेल्पर हेल्पर रो बेसी काम ड्राइवर किए स्वामी कोन स्वामी होची ड्राइवर मां मांगर सब आसे ते टिके सुनंतु स्वामी होचंती कोन ड्राइवर आपन माने हेल्पर माने आपण माने तेणु हेल्पर रो काम बेसी स्वामी चकचक होइतिबो आ
ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି ରହିବ ନା ଗୋଟେ ଗାଡି କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡି ଗାଡି ମାନେ କଣ ଗୀତ ପରା କୁଇ ଭାଷାରେ ଗାଡି ମାନେ ଗୀତ ନା ମରିଗଲା ରେ ବାବୁ ବସ୍ 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 ଗୋଟେ ବସ୍ ର ଡ୍ରାଇଭର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପରିବାରର ବାପା ହେଲ୍ପର କିଏ ମା ପାସେଞ୍ଜର କିଏ ପିଲାମାନେ ଅଜା ଆଈ ନାତୁଣୀ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର ହେଲା ନା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଗାଡିଟା ଚଲେଇବାର ଅଛି ପରିବାର ରୂପକ ଗାଡି ବଢେଇବାର ଅଛି ଚଲେଇବାର ଅଛି ଶାନ୍ତିରେ ନେବାର ଅଛି ଯଦି ନେବାର ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି ବସିଥିବ ତାର ସେ ଯିବ କି ଗାଡି ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଯିବ ହେଲ୍ପର ରାଇଟ୍ ମାରବାର ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ହେଲ୍ପର ପରିବାର ଚଳେଇବାର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲ୍ପର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି ଆଗା ବସିଥିବ ପଛପଟରୁ କେତେ ଗାଳି କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ମଣ୍ଡଳ ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ସେ ଗାଁରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ବସ୍ ସବୁ ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ମେଞ୍ଚେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ସେ ବସ୍ତା ପ୍ୟାକିଂ କଲା ଭଳି ଲୋକ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଗଲାବେଳେ ଗରମ ସେ ଛାଡୁ ନାହିଁ ଭିତରୁ ମା ମାନେ କଣ କରେ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମରିଗଲା କି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଆଖି ଫୁଟି ଗଲା କି କେତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ଚଲେଇ ପାରିବ କି ସେ ଯାଇପାରିବ କି କେତେବେଳେ ଯିବ ହେଲ୍ପର ଆଇବାର ଅଛି ରାଇଟ୍ କହିଲା ବୋଲେ ମା ମାନେ ମୁଁ କହି ରଖେ ବାପା ମାନେ ବେଦୀରେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ଭଲ ନା ଖରାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ କେମିତି ଜାଣିବା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି ମୁଁ ବାଇବେଲ ଦି ପଦ ଘୁଷି ଦେଇକି ଆସିକି ପଢି ଦେଇକି ଆସିବି ପଦ ପର୍ବ ଟିପି ଦେଇକି ଲେଖି ଆସିବି କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କର ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଦେବି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ହେଉ ସାର୍ ଏତେ ଭଲ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ଜଣାଯିବ ମୁଁ ଭଲ ବୋଲିକି କେତେବେଳେ ଜାଣିବି କେତେବେଳେ ଜାଣିବି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଏଟା ଏକା ମୋର ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ପରା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କର କୁହନ୍ତୁ ଜୋରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଗାଳି କଲା ଭଳି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେତିକି ବେଶୀ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ଥିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ବସିଥିବାର ଅଛି ଆଉ ବସିକି ସିଏ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆମେନ୍ କହିବାର ଅଛି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ବସିଥିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ବା ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର କହିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ଥାଇ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ କେତେବେଳେ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିଥିବି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ ଆମେନ୍ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋଲି କହିବି ଆଉ ବେଦୀରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କର ଆମେନ୍ କହିବ କି ସେ ବୁଢ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆସେ ବୁଢ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବି ରାତିରେ ତ ସେ କ'ଣ ଯେ ଭଙ୍ଗା କାଠ ଭଳି ଡୁବଟେପ୍ କରି ମାରିଲୁ ମୋତେ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମିଳିଗଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ କର ବୋଲୁ ଆଜି ଦେଖିବି ଆମେନ୍ କହିବ ନା ରାଗିକି ରହିବ ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେନ୍ କହିନାହିଁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ପିକର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜଣେ ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଫେମିଲାର ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ପର ରାଇଟ୍ ମାରି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପରିବାର ମୋତେ ରାଇଟ୍ ମାରିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି
ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏଇ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ କଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଅସାର ବକୁଆପଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ପରିବାରକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ? ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଦେଲ ନାହିଁ, ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତିକି ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଣିଦେଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 400 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲା, ତୁମେ 600ର ଆଣିଦିଅ, ତାଙ୍କରଟା 2000 ବାଲା ଦେଲା, ତୁମର 2200 ବାଲା ଦିଅ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜାଗ୍ରତ ହବା ଟିକେ, ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଅସାର ବକୁ ଆପଣ ରଖିବେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ। ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେବା ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାଥ ଦେବା। ସ୍ୱାମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସହାୟକ ବା ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ହେଲ୍ପର। ସେ ହେଲ୍ପର ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିଲେ ଆରାମସେ ଘରଟା ଶାନ୍ତିରେ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ବେଶୀ କହିଲି ନା, ଘରେ ବେଶୀ କିଏ କାମ କରୁଛି? ଆପଣମାନେ ନା ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ବସ୍ ବସ୍ ସକାଳେ କିଏ ଆଗେ ଉଠିବ? ଡ୍ରାଇଭର ନା ହେଲ୍ପର? ହଁ, ହେଲ୍ପର ଆଗେ ଉଠିବ। ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ କୁହ? ପାଣି ବାଲ୍ଟି ନେବ, କାଚ ଯାକ ପୁଛିବ। ଏମିତି ପୁଛିବ ପୁଛିବ କାଚ, ଗାଡ଼ିର କାଚ ପୁଛିବ, ତାପରେ ଆସିବ ଚକ ପୁଛିବ। ଚକ ଯାକ ପୁଛା ପୁଛି କରିବ ସବୁ ଯାକ, ତାପରେ ଭିତରଟା ସବୁ ଯାକ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ। ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କରିଥିବ? ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପରର କାମ ବେଶୀ। ମଣ୍ଡଳ ସାହି ଜିରାଙ୍ଗ, ମଣ୍ଡଳ ସାହି ଜିରାଙ୍ଗ, ରାମଗିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗ ପଣ୍ଡି। ବିନ୍ସ ବସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଦିଗ ପଣ୍ଡି। ହଁ, ଦିଗ ପଣ୍ଡି ନେବ କି? ହଁ, ବସ୍ତାଟା କିଏ ଟେକିବ? ହେଲ୍ପର। ଆପଣଙ୍କର କାମ ବେଶୀ। ରାଗିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ଆପଣ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କାମ ଆପଣଙ୍କର, ଘରକୁ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦେବାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଲେଖାଛି ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ। ତଥାପି ବି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି, ପ୍ରେସର ଆସିଲେ ବି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଥିବ ଏମିତି ଘଷିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି କହିବ ଏଇ ଚା ଟିକେ କରିଦେ। କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ ହାତୁଡ଼ି ନେଇକି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କାଟ କରେ, ନହେଲେ ସେ ଗରମ ଗରମ ଚା ତାର ପାଟିରେ ପକେଇଦେ ଲାଗିବ ନା, ରାଗ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ତଥାପି ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେବେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ବାଧ୍ୟ ସହିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ସେ ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6ର ତାର 21 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାତ ହଲେଇକି ବେଡ଼ି ହାଲେଲୁୟା, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହେଇଛି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ନିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଛାନିଆ ଅମାନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଗଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ନ ମଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମରିବାର ଅଛି, ନିଜେ ନ ମଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଉଠେ ସନ୍ଦେହ, ପୁଣି ଆଉ କାହିଁକି ଆତଙ୍କ ଛାୟା ମନେ, ପୁଣି ଆଉ କାହିଁକି
ପରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଅସ୍ଥିରତା ଜୀବନେ କାହିଁକି ଏ ଅସ୍ଥିରତା ଜୀବନେ କାହିଁକି ହୃଦୟ ଉଠେ ସନ୍ଦେହ ପୁଣି ଆଉ କାହିଁକି आतंक छाया मने प्रथम तिमोथी तार 3 पर्वतर 16 पद कहे ईश्वर परायणतार निगूढ़ तत्व जे महत् यह समस्त स्वीकार करती ताहाई से देहवंत होई प्रकाशित हेले ईश्वर परायणता को आनिबा पाइले एई विषय को विश्वास करबा पड़िबो मां माने मंडली एई विषय को विश्वास करबा पड़िबो आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर थिले आ से वाक्य देहवंत हेले आ से देहवंत होई जगत को आसिले से होचंती यीशु ख्रीस्ट এই বিষয় को विश्वास करिवार अछि जो माने এই বিষয় को विश्वास करिवे नाही से ईश्वर परायणता को आपनार करि परिबे नाही वाक्य थिले से वाक्य देहवंत एक रूप धारण कला पुराण शास्त्र लोक माने कहंती ओम से वाक्य थिले से वाक्य एक रूप धारण कला एक मनुष्य रूप से होचंती यीशु ख्रीस्ट के विश्वास करू कि विश्वास न करू एठी लिखा जाए ईश्वर परायणतार निगूढ़ तत्व जे महत एहा समस्ते स्वीकार करंती समस्ते स्वीकार करंती कौन से देहवंत होई प्रकाशित हेले हालेलुया जोर को हालेलुया परमेश्वर वाक्य रूपी होई थिले ऊर्ध्वरे थिले किंतु से गोटे रूप धारण कले कौन रूप बेंग मनुष्य सिंह हेले नाही मूषा हेले नाही कुंभीर हेले नाही साप हेले नाही कौन सी ढाल हेले नाही कौन हेले जोर कहतु कहीं अन्य समस्ते तो अलग अलग रूप रे आसिले किए सिंह रे किए विभिन्न रूप रे कहीं परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कहीं कले माँ माने कहीं बेंग होइके आसिले ही था नहीं कहीं स्वयं ईश्वर मनुष्य रूप धारण कले जेहेतु मनुष्य को रक्षा करने पाई मनुष्य रूप धारण कले हालेलुया जोर कहो हालेलुया जोर रे ताल कर ताल देबा प्रभु को मनुष्य को रक्षा करने पाई मनुष्य रूप नेले उदाहरण स्वरूप मते जदि पिंपुड़ी मानकु नेले जंदा 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 कोंतु जंदा जंदा जोर कोंतु जंदा 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 को रक्षा करबा पई मु माइक्रोफोन ने भी हेलो हेलो हे हे जंदा माने दया करी से पड़े निया अछि जानतु नाही सुनिबे कि मोर कथा सुनिबे कि सुनिबे नाही किंतु जदि मु सेमान को रक्षा करबा पई मते कोन होबा पड़िबो जंदा होबा को पड़िबो जंदा हे कि मते सिटी गोटे टाप किना जदि मरा जीवो जंदा माने जाउ जंदा ना जंदा ए कोई भाषा रे कोन तारु 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 क्राका 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 त्राका एक वचन ले तारु बहु वचन त्राका मंदा मंदाटा त्राका गोटे गोटेटा तारु शुणु त्राका को रक्षा मु तारु
ଆରୁ ହେଇକି ଯିବି ସେଠି ସାବା ହେବାର ଅଛି ସାବା ମାନେ ମରିବାର ଅଛି ପୁରା ନା କ'ଣ କହିବି ମତେ ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ଜନ୍ଦା ଚାଲୁଥିବେ ଏମିତି ମରାଇ ଦେବେ ଟାପ୍ କିନା ଗୋଟେ ମରିଗଲା ପରେ ଜନ୍ଦା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିପଦ ଅଛି ବାପା ଏଠି ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନରକ ପଥକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ନରକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରି 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 ମରିଥାନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ନରକକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମରିଯିବେ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ଆମକୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୂପ ନେଲେ ନାହିଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ ନିଜେ ବଳି ହେଇଗଲେ ହାଲେଲୁୟା 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 ଏ ଗୋଟାଏ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବଢ଼ିଛି 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବଢ଼ିଲି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ବି ପଇତା ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏକ ଗଲେ 2 गले 2 दर कभी कभी तो कुछ आदमी आए थे मेरा पास बेले बेले आम जेहेतु ब्राह्मण घर जो मुझे बढ़ी आसी से ब्राह्मण कूल जाए बड़ लोक ब्राह्मण बड़ परा बड़ जाति ना आमर आपण मैंने सीना कुई मु ब्राह्मण पैता दागा लगाया था कि मुंबई गला कि विदेश जो जाऊँ विदेश गला बेले से आसिले कहले महाप्रभु मु पुणी महाप्रभु आमको टी झाड़ी दिए बोले मो सांगे सांगे मोर काम बढ़िया काम कि ना मो पाखे चामर थीबार चामर आपण मैंने जानते ना मो पार्लारे समस्त किए किए देखी मोर पार्ला किंतु ये खाली मृदंग धरुची से मोर चामर थाए बापांकर चामर थाए घंटे टी धर देख मंत्र घुस देती केतरा पूजा चुना मणि लंका मर्तन वीरदनं विसंतर कदली कदली शैव कुर्वन्त मंगलं कत्पं सुळि मृगया विश्रम नीलकण्ठ प्रियं ककं पकं कुरु पशुपति नैवेद्य दर्शन विषाण दिविदेषु शिवाय गच्छाटवं इत्योदवतवात् चन्द्रचूड 551 थिला ए समस्त विषय गुडाक जो ब्राह्मण घरे बढ़ी जो ब्राह्मण घरे मुझे बढ़ी 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 आसिली ज्ञान अर्जन कली बाजा शिखिली समस्त विषय अष्टप्रहर जागर राम नाम गाई अनेक राति मु कटई उजागर कर संकीर्तन गाई मठरे बसी कि ब्राह्मण दिने मत कहले बाबू कुरान पढ़िले नीति गीता पढ़िले भक्ति किंतु बाइबल शुणिले मुक्ति हालेलुया हालेलुया कहले पढ़िबा दरकार नहीं शुणी दियंतु थोड़े ईश्वर को वाक्य को थोड़े शुणंतु वन टाइम कुरान पढ़िले नीति गीता पढ़िले भक्ति किंतु बाइबल शुणिले मुक्ति पढ़ा दरकार नहीं मत केवल शुणु बाइबल ताही कहे आंबर वाक्य टिके शुण तईरे तुम प्राण बंचब से बापा से बलराम पंडा मोर आ गोटे बापा मु शिखिली से विषय शिखिली बापा आपड़ एत विषय जानते कहीं जीशु विषय कहीं लोक कहना से कहला सोसाइटी मत कौन कह सोसाइटी मत दरकार नहीं एवं मुझे छाड़देवी तुमको से कोटी कोटी टंकार मालिक ही था कारण पुओ ना झील ना बड़ पुओ मु थी कोटी कोटी टंका पाई था पदमर्यादा थी मोर नमस्कार केजी केजी अभाव ना केते नमस्कार साष्टांग मस्तांग सब जाक प्रणाम मिलता गोटे लंबा पड़ुले नमस्कार महापुर फेर पुणी मुआ सब विषय छाड़िली आ दुख को सांग कली जानी नथिली बापा ठू दूर माँ ठू दूर मंडली ठू दूर ईश्वर जो परमेश्वर मते सृष्टि कले जो परमेश्वर मो निमंते रक्त देवा
ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପାପ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି ସେ ବାପା ସେ ୱାର୍ଡ କହିଲେ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ସଭା ହେଇଥିଲା ବାପା କହିଲେ ଏ ବାବୁ ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ତୁ ଯା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସଭାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କର ସଭାରେ ଗଲି ସଭାରେ ବସିଛି ଆଗ ପଟେ ବାଜା ବଜାଉଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି ବାଇବେଲ ଉଠି ଉଠି ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପିକର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସ୍ପିକର ସେଦିନର ଟପିକ ଥିଲା ପାପ ପାପ ତୁମ ବାପାର କଥା ଶୁଣୁନ ମାର କଥା ଶୁଣୁନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଶୁଣୁନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁଛ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣୁନ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣୁନ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହା ହିଁ ପାପ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରୁନ ଏହା ହିଁ ପାପ ସେ ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ ଆଉ ସେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମରିବ ମତେ ଦେଖେଇକି ମରିବ କହିଲେ ମୁଁ ଆଗ ପଟେ ବସିଛି ମତେ ଦେଖି ମରିବ अरे बाबू सब बुले बुले कर लास्ट को मत एनकाउंटर हो बस के अनुताप कली नाई 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 मोर सब पाप ये लोक देखुची से आत्मा द्वारा मत देखुं से मत कहले मर क्या कौ ना मत क्या कौच से पाप मर जत थर मर जत थर मर और निश्वास कांदीबाट आरंभ कली अनुताप कली यस लॉर्ड आई एम ए सिनर मो पाप करूची बापा को माँ को बहुत दूर रे गीत गाइबा छाड़ देछि मो मंत्र श्लोक भितर पशिली मठ भितर पशिली जोड़े कि मोर समस्त जीवन नष्ट हो राग हिंसा क्रोध भितर पशिगली ए समस्त भितर पशिगली प्रभु मोर भूल पाई कांदिली अनुताप कली छड़ी सभा सरी गला स्पीकर आसिले ए बाबू तुम ना कौन सर मोर ना संतोष कुमार कौन करूछ आज्ञा ओडिशा राज्य बुलुची आज्ञा 17टा डिस्ट्रिक्ट बुलुची कौन करूछ गवर्नमेंट रो सर्विस करछि गवर्नमेंट रो काम करूछि आज्ञा कौन करूछ नो अवेयरनेस दउछि हेल्थ अवेयरनेस दउछि रोग विषय लोक मान को बुझाउछि गां गां को जाउछि सर बढ़िया दरमा केते 19000 ता ऊपर एक्स्ट्रा 19000 दरमा तापरे अलगा एते सुंदर स्वर प्रभु तुमको देइछन्ति एते सुंदर वाद्य बजै पारुछु उठी उठी बाइबल पढुछु ये सब जे प्रभुकर काम कले हेबो नै से स्पीकर मते कहले प्रभुकर काम कले हेबो नै फिर मु कहले हबो सर आ केबे करबो मल्ला परे करबो एबे सुजोग अछि सर मु केमति करबी काल की आसीबो मो सहित आगो को पछ को देखली नै हां सर नेक्स्ट दिन जी स्पीकर थिले सी भी ब्राह्मण मुझा की जा पाखे रही सी मध्य ब्राह्मण दीटा डंगा ए ब्राह्मण ना से ब्राह्मण सकाळ आग पछ देखली नहीं प्रार्थना कली प्रार्थना भी भल जना नथिला प्रभु तुमर सेवा करबा पाई बोली कहउचंदी जी भी प्रभु हेले भी सेमती प्रार्थना भी प्रभु सुनते हालेलुया आपण जेमती भाषा रे प्रार्थना करबे प्रभु सुनिबे आपण जेते दुर्बल रे प्रार्थना करना प्रभु सुनिबे प्रार्थना मते बुझु नाही बोली कोंतु नाही से प्रार्थना मोर सुनिले प्रभु सेवा कार्य बोली कहउचंदे जी भी प्रभु दया कर सळिला पळैली गले सेठी प्रार्थना कले से दिनटू आज पर्यंत नो टर्न बैक पछकु चाहिनी प्रभु बही के आणुचंते दुर्बल किंतु ए दुर्बल मान द्वारा जते ईश्वर परायण जीवन यापन करने आरंभ कली एते कष्ट लगिला आगुरु पैसा पॉकेट रे थिबो पैसा थिला ए बाबू पानी आन ए बाबू सेटा आन ए बापा सेटा आन मागुथिली किंतु जते सेवा कार्य को आसिली एबे मते पानी बोतल दरके आज्ञा पानी द आज्ञा पानी ने आगुरु ए चेयर दे मोबाइल पकर एबे नाही आज्ञा आसो बसो मुठिया एबे आज्ञा ईश्वर परायणता शिख अभ्यास कर भल लगे नहीं पारे नहीं ईश्वर परायणता आसवा बहुत कष्ट मोर पिला मानकर तार स्लेज ना कर शिगाली मु केबे पोछि नाही मु पोछि नाही ए तार नाकर सिंगाली पोछि दे बोली कहले बेकार माइकना लिखी कहि दिबे
ବେକାର ମାଇକିଣା ଆଣିଲେ କି ହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାକୁ ସେମାନେ କଲେ ମୁଁ କେବେ ପୋଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଯେତେବେଳେ ନିଜର କରୁଛି ଏ ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବାର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଧେଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ତାଙ୍କର ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଆସ ଗାଧେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଗଧଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏରିଆରେ କିଛି ସୌରା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଗନ୍ଧିଆ ମନ୍ଦିଆ 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସବୁ ଯାକ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ପୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଶିଖ କେତେ କେତେବେଳେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଯେ ଆସିଲା କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଆଗରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତ ବୁଲୁଛି ବାହାରେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ସିନା ତାର ଜଣେ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ 2ଟା ଝିଅ ନହେଲେ 3ଟା ଝିଅ ସହିତ ବୁଲୁଥିବ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନମ୍ର କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସରଳ କର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସହିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଇ ଯିବାର ସାହସ ବାନ୍ଧିବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମୁଁ ଲେଖି ଯାଇଛି ଡାଏରୀରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବି ବୋଲିକି ବାହାରିଛି ପକେଟରେ 30 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ତେଲ ପକେଟରେ ନାହିଁ ତେଲର ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ତେଲ ନାହିଁ କରିବି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି 700 ମିଲି ମାତ୍ର ତେଲ ଅଛି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 80-90 କିଲୋମିଟର ପକେଟରେ 30 ଟଙ୍କା ତେଲ ପାଇବ ନାହିଁ ସେ ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବାଇକ୍ରେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବିନା ପଇସାରେ ବାପା 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ଲାଜରେ କାହାକୁ ମାଗି ପାରିବି ନାହିଁ ହିନ୍ ମାରିଛି ଟେବୁଲ ବେଲ୍ଟ ମାରିଛି ହିନ୍ ମାରିଛି ସବୁ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଧଳା ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ ଏ ହୃଦୟର କଥା କେବଳ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ବାପା ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ପଳେଇ ଆସିଲି ଉଦୟଗିରି କ୍ରସ୍ କରିଛି ଜଷ୍ଟ ଉଦୟଗିରି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ବସ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଘାଟି ଅଛି ବୁଢ଼ୀଶିଳ ଘାଟି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଯାଇନଥିବେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଶିଳ ଘାଟି ଅଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋଟା ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ ବସେଇବି ଆଉ ସେ ତେଲ ରହିବ ନା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋଟା ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ ଗଡ଼େଇକି ବସେଇବି ସେ ବୁଢ଼ୀଶିଳ ଘାଟି ଉଠେଇବି ତାକୁ ସେ ତ 2 ନମ୍ବର ଲାଗିବ ନା 1 ନମ୍ବର ଟାଣିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ତେଲ ବି ସରିଯିବ ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ଯିବା କଥା ସେତିକି ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଆପଣାର କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା ମୁଁ ବସେଇବି ନା ନାହିଁ ନା 2ଟା ଚିନ୍ତା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଡେଇଁକି ଗଲି ଟିକେ ଡେଇଁକି ଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯଦି କାଳେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ହେଇଥିବ ବୋଇଲେ ସେତିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କାଳେ ଯଦି ଏଇଟା ଯୀଶୁ ହେଇଥିବ ସେ ତ ଯୀଶୁ ଏବେ ଆଉ ତ ଯୀଶୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ନା କିଛି ମଣିଷ ରୂପରେ ହିଁ ଆସିବେ କିଛି ଦୂତ ରୂପରେ ଆସିବେ କାଳେ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆଉ ଯାଉଛି ହେଉ ନହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ାର ମୋର 2 ଜଣ ଠେଲିବୁ ଆଉ ଯୋଉଠି ଗାଡ଼ି ରହିବ ରହୁ ଠେଲିବୁ 2 ଜଣ ଆଗକୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଠିଆ କଲି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସରି ଆଜ୍ଞା କହିନି ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଗକୁ ଯେ ସେ ଗାଁ ନା ନାହିଁ କେତେ ଆଗକୁ ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ
ବସେଇ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ଗାଡ଼ି ଉଠିଲା ବେଳେ ତ ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗିଲା। ମୋର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିଲା, ମୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ସେ ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯାଉ। ମୁଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ଟାଙ୍କିରେ, ମୁଡ଼ୁଛି ସିନା ମୋର ଆଖି ଟାଙ୍କିରେ। କେତେବେଳେ ସରିଯିବ, କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେବ, ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆଗକୁ 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 ଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଟାଙ୍କି ଅନଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କରିଦେଲି, ଗଡ଼େଇଲି ଗାଡ଼ି। ଗଡ଼େଇ 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 ଆସି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୁଢ଼ା କେତେବେଳେ ହୁଲିବ ଯେ ମୋତେ ହାଇ ଲାଗିବ। ରାଗ ବି ଆସେ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଯାଉଛି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ପାରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବୁଢ଼ା କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଏଠି କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇବ ନାହିଁ, ଗୌଲି ଛକ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଆରେ ବାବୁ ତାବରଡ଼ା କାହିଁକି ନାହିଁ, ତାବରଡ଼ା ନାହିଁ, ଲେଙ୍ଗି ଛକ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଲେଙ୍ଗି ଛକ ନାହିଁ, ସେ ତା ତଳେ ନାହିଁ, ରଗାଜୁଲ କାହିଁକି ନାହିଁ, ରଗାଜୁଲ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଖଜୁରୀ ପଦା ଓହ୍ଲେଇବ। ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପିଠିରେ କେବଳ ଟପ୍ 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 ବାଡ଼େଇଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋଟା ବୁଢ଼ା ମୋ ସହ ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲେ, ହଁ। ଗାଡ଼ି ଠିଆ କଲି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିଲି, ସେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲାଣି। ମୋର ପାଦ ତଳେ ରଖିନି, ସେ ବୁଢ଼ା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲାଣି। ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଆଗ ପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲା। ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଗ ପଟେ ବୋଲେ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ବୁଢ଼ା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନା। ହାତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସେ ଅର୍ଥ ଦେଖି ଦେଖିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେ ସେ ବୁଢ଼ାର ପରିଚୟ ନେଲି ନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ା କିଏ ଜଣା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର, ମୁଁ ପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ା ଉପରେ ରାଗିଲି। ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସେ ଅର୍ଥ ନେଇକି ଆସିଲି, ତେଲ ପକେଇଲି, ମୋର ମିଟିଂ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଗଲେ, ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ, ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ଗୌରବରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସହିଲେ, ସମ୍ଭାଳିଲେ, ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଦୋବାରା ଆଏଙ୍ଗେ। ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି। ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, 6 ପଦ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ, ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। କହିବେ କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରେ କହିବେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରେ କହିବେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ନା, ଯେ ବେଶୀ ସମୟ ବସିଲ ଠିଆ ହବ କି? ଠିଆ ହବ ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଠିଆ ହନ୍ତୁ, ଯେ ଟିକେ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ, ଖାଲି ଠିଆ ହେଲେ ବନା। ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା। କି ନୈବେଦ୍ୟ? ଆପଣ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ, ହେଲେ ହଲିବାର ଅଛି ଟିକେ। ନେ 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 ନେ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से यीशु तेरी दया से मैं जीवन
প্রভু জীবন্ত নৈবেদ্য চাহুଛନ୍ତି কুহতু জীবন্ত নৈবেদ্য জীবন্ত নৈবেদ্য মা মানে কুহতু জীবন্ত নৈবেদ্য আগুপটে কাকু পছপটে কହୁନାହାନ୍ତି ପଛପଟେ କାହିଁକି ଅଳସୁଆ ମାନେ ସବୁ ନା କୁହନ୍ତୁ ପଛପଟେ ମା ମାନେ ଆଗପଟେ କେହି ବି ପାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଛପଟେ ଯଦି ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ମଝିରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବେ ପାଟି କଲେ ଆପଣ ମାନେ ହାରିଗଲେ ପଛପଟେ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ସାର୍ ମାନେ କେମିତି କରା ସେଟା ଜୀବନ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଲା ବେଳେ ମଲାଟା କାଟୁଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିବାଟା বলি উৎসর্গ করলে বঞ্চিবাটা না মরিবাটা এলে বঞ্চিছি বলি কেমতি জানিবা কাটলা বেড়ে ছোট পটে বার আছে কাটলা বেড়ে যদি এমতি এমতি হিন্দি হলা হ্যাঁ এটা বঞ্চিবাটা বলি জানিবার আপন যেতବେଳେ বলি উৎসর্গ করছন্তি কোন বার আছে ଟିକେ ছোট পটে বার আছে ইসু তেরে দয়া চল ইসু তেরে দয়া সে মে জীবন সারে গাড়ি কা শুনো यीशु तेरे कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरे कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद समस्ते हाथ टेकंतु तापर कहतु निजर देह को मार के बाह बाह संतोष बढ़िया नाच निजर ना को संतोष को नहीं कहतु बाह बाह संतोष बढ़िया नाच निजर नाम को बाबा प्रदीप बड़ा नाचिलो जी हां भाई आपण बढ़िया नाचले धन्यवाद बसंत केमती भल लागिला कि जोरे कहतु बा माने भल लागिला कि आउ के समय बसिबा आउ एठू आरंभ 2 घंटा होते हां नाही कहबे कि जोर हालेलुया हालेलुया आमे टिकी ईश्वर परायणता हबा बापा माने बीएसएनएल माने आपण कोन कोन कहलिए बे ओ बीएसएनएल कहली कि बापा माने सब बीएसएनएल मां माने एयरटेल फादर बीएसएनएल मां माने एयरटेल पुओ माने आइडिया झियो माने डोकोमो डोकोमो समस्त सिम अलग अलग नहीं झियो माने आजिकाली गोटे परिवार आमे रचु सत ईश्वर परायणता केमिति हेई परिबा कहछि ईश्वर परायणता हबा पई अभ्यास करो बापा कहबे बाबू आस बापा गीत गाइबा कहला बेले समस्त सीम अलग हेले कुआड़े गोटे सीम होते एक मन आई था समस्त सीम अलग अलग बापार तो बीएसएनएल मार तो एयरटेल पुअर आइडिया झीर अर्थ किसी बुझुच ना बुझीना बुझेबी बापार बीएसएनएल माने तार हूँ गवर्नमेंट चिंता बापार कौन चिंता आजिकाली बापा मानकर चिंता खाली गवर्नमेंट चिंता मोर पुओ डॉक्टर हो इंजीनियर हो मास्टर हो एमती करू सेमती करू खाली गवर्नमेंट चिंता बापार पुओ को मत गाली गला पढ़े ऑलरेडी पाठ पढ़े बापा कंप्यूटर टाइपिंग तोर 75 स्पीड हेबार अछि टाइपिंग स्पीड 65 हेबार अछि नले तते गवर्नमेंट चाकरी मिलबो नै खाली गवर्नमेंट तोर फिजिक्स रे तोर केमिस्ट्री तोर बॉटनी तोर जियोलॉजी तोर एटा सेटा का तोर गवर्नमेंट चाकरी बापार मुंड पूरा गवर्नमेंट सेति में बीएसएनएल
केबे कहबे नहीं निजर पिला को ए बाबू काले तू नरक को जीवु रे बापा बाइबल को टिके टच रखे बाइबल टिके पढ़े टिके आंठू भांगे टिके कांदे आखिर लुह टिके दे सेटा केबे नहीं खाली टाइपिंग स्पीड बाइबल पढ़ा स्पीड कर बोली कहबे हेले ईश्वर परायणता हबो बीएसएनएल मा माने एयर माने पवन टेल माने कथा पवन रे कथाबार्ता आपन को सब कथा गुडा उड़ई उड़ई कहबाटा स्वामी टाइम जी कहला हां तू कोन करदेलु हां गने जानि ने एयरटेल सरामाते पुयिंग बेर सौरा भाषा पुयिंग बेर कथा को उड़ाई देबाटा एयरटेल हार कथा सुन की केते लेकर सेमती पुणी एमती पुणी हई पुणी ए पुणी कथा जो जम्मा विश्वास करंतु ना सेति भाई मु मां मान को कहूची एयरटेल कोन कहली एयरटेल बापा माने बीएसएनएल पुओ आइडिया तार सिम किछि काम नै एबे बढ़िया भालिया फूल होईची फूल होई गला फड़ला बापा जदि 5 लाख बिकी देला एमिति कांड करिवो पुओटा जे बापा ट्यूशन फीस एतिकी एटा फीस सेतिकी एटा फीस एतिकी समान राउंड फिगर 40,000 बापा 5 लाख बिकिला 50,000 कीमती खसैबी बापाटू से आइडिया नले मोबाइल फोन बने झियर डकमु भाई ना आइब कि हय आसबि रे भाई ना कुड़ देखाबो आंब गछ रे आइलो कि भाई ना टाटा जीवु कि भाई ना टाटा आउ तर देखाबा भाई ना टाटा डकमु टाटा डकमु कार सिम समान बापार मन मार मन पुओ झीर मन समान ईश्वर परायणता केमती हम बापा माँ पुओ झील बाइबल कहे जोठारे मो नाम दुई कि तीन एकत्र हुंती यूनिटी गॉड शुड बी सेंटर हालेलुया हालेलुया बापा माँ पुओ झील समस्त 4 जण एक मन हबार अछि बापा प्रथम से ड्राइवर प्रथम आंठू भांगिबार अछि घरे बापा जो दिन आंठू भांगिबा आरंभ करिवो बापा प्रथम आंठू भांगिबो सकाळ उठू प्रभु धन्यवाद दूची बापा अनुग्रह कलो भयंकर रात्रि तुम उठाइल ए सुंदर प्रातः काल देइछो प्रभु एथि तुमको धन्यवाद दूची रात्रि रे भूमिकंप थिला साप थिला विभिन्न समस्या थिला के लोक माने मते विरोधी करबा लोक माने बाहर थिले जोगी थिले बापा मु शांति रे सोइतिली किंतु तुम आपनर दूत पठैलो मते रक्षा कलो एथि तुमको धन्यवाद दूची बापा आज प्रभु अनु अमुक गां को जिबे मु मेरिया पांका को जिबे आज वाक्य कहिबार अछि कोन करिबार अछि प्रभु मते सामर्थ्य दियो शक्ति दियो प्रभु गाड़ी चले की जीवी दरकार पड़े स्पीड रे जीवी प्रभु तुम मते प्रोटेक्शन दियो प्रार्थना सकाळ बापा जदि प्रार्थना करबो स्त्री कोर जीवो जदि एकत्र थिबे हे मोर बुढ़ा प्रार्थना करूची से बुझू न बुझू से पाकरे बसे प्रभु धन्यवाद देउछ बाबा साउंडलेस प्रार्थना ले करि आसीबो ना स्वामी जदि प्रार्थना करुची स्त्री कोड जीवो तार अर्धांग पर सेटा सी भी बाध्य कि बुढ़ा पाखरे स्वामी पाखरे बसिबो से बुझू न बुझू प्रभु धन्यवाद से साप बोलिले मत प्रार्थना करे पाखरे स्वामी स्त्री दी जण जदि अंठू भांगिले प्रार्थना कले पिला माने कोड जीवे बापा माँ जदि भीतर अछन हे बापा माँ प्रार्थना करछन्ती पार्टी भी करबे नाही गोटे दिन हे पार्टी करना बापा प्रार्थना करछि सेकंड दिन हे माँ प्रार्थना करछि गोटे दिन सुनबा कहला से पिला माने हमर माँ प्रार्थना सुनि जीवा सेति पय आसीबे आसु आसु प्रभु सेमा को आकर्षण करबे से माने मध्ये बसिबे आ से परिवार आनंद हबो हालेलुया 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 आज काहे हम घर गुडा को काहे से प्रार्थना रो समय मोर बापा पहांतिया बेले उठी आमाना जीसु आमाना गड़ीने चिंबान ए बापा भल रे गा बोलछि मु आज हमर परिवार गुडा
ସେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କିଏ ଆସିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛୁ, ଛାନିଆ ମାନିଆ ଦେଖୁଛୁ, ବା ବଢିଆ କହିଲା, ହସେଇଲା, ମଜାଇଲା, ଏଇଠୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଆକୁ ହଜମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ବାଇବେଲକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଦିବାରାତ୍ର ମାନେ କେମିତି? ସକାଳଠୁ ରାତି ଯାକ ଆଉ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଯିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର। ଦିନ ବେଳେ ଯାହା ଶୁଣିଲ 2 ଘଣ୍ଟା, ଗାଈକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ତାଠୁ ଶିଖ। ଗାଈ ଦିନ ଯାକ ଚରିବ ଚରିବ ଚରିବ, ଖାଇବ ଖାଇବ ଖାଇବ, ସବୁ ଯାକ ଘାସ ଖାଇବ। ରାତିରେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ସେଟା ସେ ଭିତରେ ଯାଇ ଦିନ ଯାକ ଖାଇଲା, ରାତି ଯାକ କ'ଣ କରୁଛି? ଆପଣ ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିବେ ବାକ୍ୟ, ଘଣ୍ଟାଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ପାଚୁଳି ଥାନ୍ତୁ, ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଚୁଳି ଥିବେ, ଏମିତି ଏମିତି କରିଥିବେ। ଆଜି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ହେଲେ ଏମିତି ସେଟା ପାକୁଳି କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଦିବାରାତ୍ର ଦିନରେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ରାତିରେ ତାକୁ ପାକୁଳି କରିବାର ଅଛି। ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଃଖ ଆସିବ ସତ, ଦୁଃଖ ନିହାତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହବା ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। କହିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଜୋରେ କହ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲେ ମା ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଲେ ଏଠି ବଥା ହବ, ବଥା ହବ ନା ନାହିଁ? ଏଠି ବଥା ହବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏପଟେ ବଥା ହବ, ଏପଟୁ ବଥା କି ଇଆଡ଼େ ବଥା ହବ, ଇଆଡ଼ୁ ବଥା କି ଏଠି ମେଡିକାଲକୁ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ନର୍ମାଲ ବାହାରିବ, କିଛି ବାହାରିବନି, ମାତ୍ର ପେନ୍ କୋଉଠି? ଜଳା ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଟାଣୁଛି, ଇଆଡ଼େ ବଥା ହେଉଛି, ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ହାତ କାମ କରୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଣିବ, ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଯିବେ ନର୍ମାଲ, କିଛି ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ବେମାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଲୋକ ସେଦିନ ହଉ କହିଲା ନାହିଁ କି, ସେଟା ଏକା କାହା ସହିତ ଟିକେ ଯଦି ଜମି ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆମ ଘର ସେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିଲା ନାହିଁ କି, ସେଟା ଏକା ପ୍ରଦୀପ କହିବ ଜି କରିବାକୁ। ସେଦିନ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଲି ଯେତେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଏକା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଖରେ ଯିବ, ବଡ଼ ଟାଣିକି ଭିତରେ ଲଗାଇବ। କ'ଣ ସେଟା? ଡେଉରିଆ। ପାଇଛ ପରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଏ ଅସ୍ଥିରତା ଜୀବନରେ କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମିଳିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମିଳିବ। କାରଣ ସେ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ୍ଟା ମରା ହେବ। ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଗେତସେମନି ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବାପା ଦୟାକରି ପାନ ପାତ୍ର ଦୂର କର। ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କେମିତି ମରାଯିବ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ। କେମିତି କୃଷର ଟଙ୍ଗା ଯିବ, ତାହା ବି ନିଜେ ଦେଖିପାରିଲେ। କେମିତି ସେ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଛେପ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଳିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବାର ଅଛି। ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଉଠିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର
ଏକ ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଥିଳ ଓ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। 9 ପଦ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଯାହା ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ସଦ୍ଗୁଣ ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ସଂଯମ ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମପରାୟଣତା ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଏ ଭାତୃସ୍ନେହ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃସ୍ନେହ ଅଭାବ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଇର ଚାଖଣ୍ଡେ ଜମି ପାଇଁ ହଣାକଟା, ଚାଖଣ୍ଡେ ଜମି ପାଇଁ, ବେଦିରେ ଚେୟାର ପାଇଁ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ମୋ ରାଇଟ ତାର ଲେଫ୍ଟ ତାର। କୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ଯଦି ମଝିରେ ବସିଥିବ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ମୁଁ ବସିବି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆଉ କିଏ ହେଲେ ବସିବ। ଏ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ ବି ଟେନସନ ଆଜିକାଲି। କହିଲେ ଆପଣ ହସି ପକେଇବେ। କଟକରେ ସେମିତି ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲୁ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଚାରିଲେ ପାଷ୍ଟରକୁ, ଆଜ୍ଞା ଡିକନ ଦିଟା କାହିଁ? ଡିକନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କେସ୍ ଦରବାର ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ କେସ୍ ଦରବାର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଯାକ ଗୋଟେ ଡିକନ ଏ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବସିଛି, ବର୍ଷ ଯାକ ଗୋଟେ ଡିକନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ବସିଛି, ହେଲେ ଆଜିରଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଡିକନ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବସିବାରୁ ଇ ଆସିଗଲେ ତୋର ଜାଗାକୁ ଯା, ତୋର ଜାଗାକୁ ଯା। ନାଇଁ ବୁଝିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ସେଠି ବସୁଛି, ଆଜି ସେଠି ବସ। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ କେସ୍ ଦରବାର, ଥାନା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ। ପାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଜଣେ, ରାଇଟ ସାଇଡ ଜଣେ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ବିଚାର କଲେ? ଓକିଲ ବି ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଓକିଲ ଆମକୁ ଗାଳି କରିକି ଗଲା। ଓକିଲ କ'ଣ କଲେ? ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଗୁଡାକ ଜେଲରେ ନେଇକି ପୁରଉଛ। ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ସେଥିପାଇଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଡିକନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ। ତମେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଗୁଡାକ ଯାଇକି ଥାନାରେ, କୋର୍ଟରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ରାଇଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ବାଲା ଯୋଉଟା କି ସଚ୍ଚାଇରେ ଆମକୁ ବିଚାର ମିଳିବ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଇତସ୍ତତ ହେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଅଭ୍ୟାସ କର। ବିଚାର ପାଇଁ ଥାନାରେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଓକିଲ କହିଲା ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି କି ବୋଲି କହିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ନେଲେ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଓକିଲ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। 4ଟା ଗାଁର ପାଳକ ଡିକନ ଆସିଲେ, ବିଚାର କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ବିଚାର କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାସେ ରାଇଟ ମାସେ ଲେଫ୍ଟ। ଏ ଚେୟାର ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ। ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା ସବୁଠୁ ବେଟର। ଅନେକ ସମୟରେ ପସନ୍ଦ କରେ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ। ମୋ ଘରେ 2ଟା ପଲଙ୍କ ଅଛି, ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହିଲି, ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କୋଉଠି ମାଟିରେ, କୋଉଠି ଗୋବରରେ, କୋଉଠି କ'ଣ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୋତେ ଆଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଜାଣି, ସରି ସାର୍, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କ'ଣ କଷ୍ଟ? ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ ଗୋଟେ ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ଏଠି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ସୁପର VIP? ଦାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେ ଢୋଲ ବଜାଇଛନ୍ତି ଆଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ଦୂତମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ପାଛୋଟିବେ ତ? ଏ ଜଗତରଟା କିଛି ନାହିଁ। ଢୋଲ ବଜାଇବେ, ସେଠୁ ବଜାଇ ଦେବେ, ଏଠି ଶେଷ, ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ମେନ୍ଟା ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଦୂତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବି ସେଦିନ ସେମାନେ ବଜାଇ ଗମଙ୍ଗ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଗମଙ୍ଗ ସେଠି କହିବାର ଅଛି।
ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆପଣ ବଢିଆ ମେସେଜ ଦେଲେ, ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ, ମତେ ନମସ୍କାର ବି ନ କର ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାମ ଜୀବନର ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଦରକାର। Praise the Lord. Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଆମ ନାଁ ଗୁଡାକ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହେଲେ ତା ପାଖରେ ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି କିଏ ଯଦି ନିନ୍ଦା କଥା କହିଲା ଆପଣ ଓଲଟି ଜବାବ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ବଡ଼େଇ ବଡ଼େଇ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବେଟର ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲାକୁ ଧର, ମୋର ପିଲାକୁ ଧର, ମୋର ପିଲାକୁ ଧର ବାପା। ମୁଁ ପରା ସେ ମଣିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବଞ୍ଚିଥିଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପଇତା ପିନ୍ଧିକି, ଏଇଟା ମୋର ମୋର ନସିବ କି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ରହିଛି, ମୁଁ ପଇତା ପିନ୍ଧୁଛି, ମତେ ସମସ୍ତେ ବାବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଘରେ, ମା ଘରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼ ପୁଅ, ପ୍ରଥମ ପୁଅ, ଆମ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମ ଘରେ ଭଲ ଯଦି ଆମ୍ବ ଫଳ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆମ୍ବ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଭାଲିଆ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ଝିଅ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାପା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାପା ତାକୁ ଧର। ଆଜି ସେ ବାପା ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଣେ ହୋଷ୍ଟ, ଜଣେ କଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ବିତାଉଥିବା ଜଣେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କଲେ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନ୍ଦୁ ପକେଇ, ଟିକେ ଟିକେ ମଦ ପିଇ, କୁଆଡେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଗଲା, ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା, ଓ ପିଇ ଦେଇକି ବାସ୍ ଡିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାଇକି ଭୂତ ଭଳି ନାଚୁଥିଲି। ଲାଜ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ସଭା ସମିତି ଗଲା, ସେ ପାଷ୍ଟର ଥାଆନ୍ତୁ, ବିଶପ ଥାଆନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଜ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ୟୀଶୁ କେ ଲିଏ मैं नाचता हूं कहता हूं। ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଏ ଆଣ୍ଠୁ ପୁରା ତାଙ୍କର, ଏ ହାତ ପୁରା ତାଙ୍କର, ଏ ଓଷ୍ଠାଦର ପୁରା ତାଙ୍କର। ସୌରାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଉସାଲତମ ଯେନ୍ତିଲି ୱାଙ୍ଗା ମନମ ଗୋଗୋବେନ ଆକିମ ବିନାଶ ନାମନ ରଗଲାନିନମ। ଉସାଲତମ ଯେନ୍ତିଲି ୱାଙ୍ଗା ମନମ ଗୋଗୋବେନ akim binasa naman ragalanyan kanal kalinyang laja danu kanyang laja kanal kalinyang laja danu kanyang laja amanatan narakadanya ni tandela usal panjatiliwa amana kogobin akim binasa naman ragalanyan ମୋର ଓଷ୍ଠ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ, କହିବାଟା ଓଷ୍ଠାଧର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ ଓଷ୍ଠାଧର କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମ ଗୀତ ଗୀତ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଓଷ୍ଠାଧର ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଗାଲି ଚକଡ଼ି କରିକି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ଏ ଓଷ୍ଠାଧର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ। ଗାଓ ପରା ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ। ଭାଇ ମାନେ ଓଷ୍ଠାଧର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବୁ ଯେ ଥମଣା ଯାକ ଫାଟିଆ ଖାଇଯିବ, ମରିଯିବ ତାପରେ। ଓଷ୍ଠାଧର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ପୁଡ଼ିଆ ଗେଞ୍ଜିବା ପାଇଁ। ମରିବ ମରିବ ଭଲରେ ମରିବ। ଖୈନି ମଞ୍ଜି ଧରି ଓଟ ପାଟିକି ଚିରି ଗେଞ୍ଜି ଦେଉଥିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାଟେ ମୁହଁ କରି। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ ଯେ ଉପର ଆଡ଼େ ପୁଣି ମୁହଁ କରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖାଇକି ଏକା ଖାଇବ କି? ପୁଡ଼ିଆ ଏମିତି ଚିରିବ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ହଁ ଗଣିତ ହଁ ସବୁ କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଯିବ। ଛାଡ଼ ଈଶ୍ୱର ପୁରାଣ ତ ଅଭ୍ୟାସ କର।
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ପକେଇଲେ କା 2 ନମ୍ବର ବାହାରୁଛି ମୋର ଯେ ବାହାରୁଛି ଯେ ନ ପକେଇଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପକଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ନ ପକେଇ ବି ହଉଛି ନା ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାଙ୍କର ପୁଣି ହଉନି ଶିଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଶିଖ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଓସ୍ତାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ କୁହ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଓସ୍ତାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଓସ୍ତାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛ ଭଲ ଏମିତି ରୁହ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବେକାର ବେକାର ଯାଇକି ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବ ତାପରେ ନାନୀ କେତେ ଦେଲୁ କୋଉଟା ସେଟା କୋଉଟା ମାଙ୍କଡିକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କଡିକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦିଆ ହେଲା ତାର ହାତରେ ଦେଲେ ମାଙ୍କଡି ମାଙ୍କଡି ଦେଖିଛ ମାଙ୍କଡି ତାର ହାତରେ ଦେଲେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେ ରେ ମା ଲଗା ବୋଲିକି କହିଲେ ଯେ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଏଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପୁଣି ଏଟା ପାଟିରେ ଲଗାଇବି ନାଇଁ ବୋଲି ୟାର ଲଗେଇଲା କୁଆଡେ ଲଗେଇଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ୟାଟା ରଙ୍ଗ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ଏମିତି କରି ଆଣୁଛି ଏଇଠି ଲଗେଇଲେ ହେଲେ ମାଙ୍କଡି ବୁଦ୍ଧି ନା ତମେ ବୁଦ୍ଧି ହଁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେଜି କେଜି ଘଷିକି ଲଗେଇକି ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ନ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ଲଗେଇ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ଘରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଭଲରେ ସାର୍ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ ଭଲ ଯେମିତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏମିତି କଥା ହେବେ लिपस्टिक लगेला पर कहबार स्टाइल भी चेंज हो जाए से नमस्कार भल अछन से ठोक बड़ा से ओस्तादर देइछ प्रभु तुम गीत पाई कोंदो ओस्तादर देइछ प्रभु तुम गीत पाई तांकर गीत पाई हालेलुया 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 गीत गाइबा प्रार्थना करिबा अंठुरे जीवा बापा माँ का कथा सुनिबा बापा माँ का कथा मानिबा मंडली कर्मकर्ता कर्मकर्ती माँ माने बापा माने जेते जण एमाने अशिक्षित होई थारी पारंती आपन पई सब बेले कांदुचंती आपण माने जेमती वर्धिष्ठु हेबे आत्मिक करे जेमती बढिबे आत्मा जेमती बलवान हेबे परिपक्व हेबे एवं आपण माने केमिति स्वर्ग को जिवे सेति पई डेली कांदिबा लोक माने माने केबे भी अंगुली करंतु नाही अंगुली करंतु नाही ए आमर चालक निर्बुद्धिया आमर पास्टर जना नाही आमर बिशप जना नाही आमर या को जना नाही केबे भी अंगुली करंतु सान सान पिला माने किछि जानि नथिले एलिसाय चली चली जाउतिला टांगरा मुंडा देखिले पिला माने सान सान किछि जानि नथि अरे टांगरा मुंडा ऊपर को जा अरे टांगरा मुंडा ऊपर को कोन हला भालू आसिला 40 टा पिला दी दिन न कले प्रभुकर लोक माने कमन नुहंती एमाने डॉक्टर नुहंती सत मु मानुची किंतु डॉक्टर मानकर बोपा माने माने सब हालेलुया जेतले डॉक्टर फेलोर मारिबो तमर घर को नहीं जाओ एबे एबे मरि गला सरी गला आउ नाही ए बंचिबो नाही कइला बेले से बड़ी अवस्था रे लास्ट स्टेज बेसिले 4 दिन बंचिबो 4 दिन गला पर मरि जिवो कइला बेले ए दुर्बलिया माने प्रार्थना करंदी ए बेदरे बस्तिबा प्रभुकर लोक देखछन ना इंग्लिश जणा नाही तांको एमबीबीएस रे एम तांको जणा नाही इंजेक्शन रे आई तांको जणा नाही सिरिंज रे एस जणा नाही किंतु जते बेले कैंसर व्यक्ति मेडिकल रु फेलो रे के आसिला परे कैंसर को बोलते ए इन द नेम ऑफ सेवियर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यीशु को नाम रे कहजे कैंसर चले जा कैंसर चली जाए हालेलुया 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 डॉक्टर रो बोपा माने माने ए माने बड़ बड़ बिल्डिंग करबे ना इंजीनियर नोंदी किंतु इंजीनियर बड़ बड़ बापा माने माने सब तांको घर निज घर करि पारबे ना माने निज घर पई निजे 2 मना 3 मना बिल्डिंग करबे ना किंतु जो माने बसिचंती मंडली रो गिरजा घर मंडली रो उपासना गृह भजनालय जोडे कि राजांकर राजा प्रभुंकर घर गुडा को जोटी बसिकी एक भजनालय एगुडा को बनेवार इंजीनियर माने माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सम्मान देबा शिखिबा प्रभु विषय को बाहर बढ़िबा मुएटी 2 घंटा शिक्षा दिए कि 8 घंटा शिक्षा दिए किछि लाभ ना जहाँ जदि आम शुणीचु
ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନାହିଁ, ଭାଇମାନେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ନାହିଁ। ଫିଲିପିଓ 2 ତାର 4 ପଦ ଯଦି କହୁଛି, କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଆଉ ଗୋଟେ ମଇଁଷିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଅନାବନା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଶିଖିବା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଶିଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଦେବା। ଆମର ଅର୍ଥ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଟଙ୍କା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଫୋପାଡୁଛୁ। ଆମର ଟଙ୍କା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। रुपया को ऐसे पकड़ो, 1 रुपया कितना बोला? 1 रुपया। 1 रुपया टंकाटी धरंतु। रुपया को ऐसे पकड़ो, सामने फेंको, किधर जाएगा? कुआड़े जीवो? आगरे पळेबो। टंकाटी धर पछे पड़े फिंगो, कुआड़े जीवो? पछे पड़े जीवो। राइट रे फोपाड़ो, कुआड़े जीवो? राइट रे। टंकाटी धर सियाड़ फोपाड़ो, कुआड़े जीवो? सियाड़ जीवो। टंकाटी धर ऊपर फिंगो, कुआड़े जीवो? कुआड़े जीवो? तळे। जोर रे कोंदु। तळे। तळकु स्वर्ग। एमती फोपाड़े जीव 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 आमर मुंडे बाज आमर टंका जो प्रभु को देवा से सब टंका फेरिकी आम मुंडे बाजिब। हालेलुया। हालेलुया। आपण प्रभु को टंकाटी दियंतु, प्रभु आउ थरे टंकाटी देबे। आपण प्रभु को केते टंकाटी देले, प्रभु आउ थरे केते देबे? टंकाटी देबे। केते हेबो? 2 टंका 11 हेबो। 1 रे 1 11। कारण परमेश्वर दान 10 गुण 100 गुण 60 गुण 30 गुण। आपण 1 प्रभु को दउचंती, प्रभु आउ 1 देबे। 2 आपण प्रभु को देले, प्रभु आउ 2 मिसेले केते हेबो? 22। जोर रे 22। 22। 10 देले, प्रभु आउ 10 देले केते हेबो? 1010। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को निमंते आमे हमर समस्त विषय टीवी सीरियल सिनेमा पाई आमे एमिति प्रभु प्रेरण हेबे जे ओ प्रत्येक मास रे 340 रिचार्ज जियो पाई गिरजा घर दान संग्रह रविवार दिन चाल गीत गाइबा बोले बापा 10 टंका पैसा धरबो बाबू चारे बापा से कोषाध्यक्ष पाक को जा टंकाटी 10 टा आने के सिखाइला केमती प्रभु प्रेरण एटा 10 टंका खुचरा करी पुआ को 2 टंका, झील को 2 टंका, स्त्री को 2 टंका, आई माँ को 2 टंका, निजे 2 टंका, 5 जन 10 टंका। आसो आमे जीशु नाम प्रिय नाम टंकाटी डिंग डांग डांग। वर्तमान स्वेच्छा दान संग्रह करा जीवो मधुर से जीशु नाम आउ टंकाटी डब 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 2 टंका गोटे परिवार रे 10 टंका, गोटे परिवार रे 10 टंका, सप्ताह को 10 टंका, 4टा सप्ताह रे 40 टंका, टीवी पाई 400 टंका। आशीर्वाद कौन पाइब? ईश्वर पुराण अभ्यास कर। मुझे दूत भली कथा कहले मत कि लाभ ना, मुझे बारंबार मुझे दूत भली कथा कहले कि लाभ ना, कि आम घंटा घंटा बसिक वाक्य शुणिले कि लाभ ना जदि आम पालन करूना वाक्यर कर्मकारी होना। आम घर प्रत्येक दिन दिवा जो ध्यान रही अच्छी संध्या सकाଳେ प्रभु धन्यवाद देवार अच्छी। बापा माँ माने केबे आपन शेष दिन टिके मन पकांतु केबे आपण प्रार्थना करथिले स्वामी स्त्री पुओ झियो बसिकी घरे एडी मु धळा ड्रेस पिंदी धळा पोशाक पिंदी आपन मुहरे बड़ बड़ भाषण माल किछि लाभ नै। गोटे अंश पढंतु लुक लिखित समाचार 3 पर्व तार 17 पद पढंतु। आपणा खला उत्तम रूपे परिष्कार करिवा निमंते ओ निज अमार रे गहम संग्रह करिबा आउ निज अमार रे गहम संग्रह कर रखिबा निमंते ताहांको हाथ रे खुला अछि, तांको हाथ रे खुला अछि बस खुला सेति कोन अछि खुला कोंतु मां माने कोन अछि पछपडे मां माने कोंतु कोन अछि कोई भाषा रे हेछि एबे हेछि से दिन बेंगल रे थिली से माने कहले हाटा बेंगली भाषा रे
हटा सब कुछ हटा हटा एटी होची हेची 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 रे प्रांगा अछि हेची रे जोर देखंतु टिके तांक हाथ रे कोन अछि सल्ला खुल्ला माँ मांकर सभा माँ मांकर शिक्षा भल टिके शुणु हेची एटा हेची पूरा कुल्ला 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 रे कोन अछि प्रांगा चावल चावल तो प्रांगा कुल्लार काम कोन पाचुड़ीबा का पाखर अछि कुल्ला जिसुंग पाखरे बाइबल लिखा अछि कोन तांक कथा रे कोन अछि कुल्ला सोराम बाते आनिन आसीलिंगन ओ इयरंडको कुल्ला अछि पाचुड़ीबो एमती चाउल अच्छी कौन जीव कौन जीव अगाड़ी हल्का हल्का जिनस उड़िकी जीव तांक हाथ रे कुल्ला अच्छी अगाड़ी अगाड़ी जाक पुजिंग 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 ए नाम ए अगाड़ी किए हमें नहीं नहीं हमें हेबा नहीं जदि थी बोले थी आओ शुणु ये चाउल आम समस्त चाउल बड़ी अच्छु हाँ से भितर हल्का हल्काटा केमती काटा सेटा केमती का क्रिश्चियन नामधारी क्रिश्चियन वर्षक्रिया क्रिश्चियन नुआ वर्ष क्रिश्चियन नुआ सार्ट क्रिश्चियन कार नामकरण थिले आइबो गिरजा को इच्छा लागले गिरजा जेबो इच्छा लागले प्रार्थना करिवो इच्छा लागले प्रार्थना उपवास प्रार्थना करिवो एटा ऊपर ऊपरिया क्रिश्चियन नामधारी क्रिश्चियन से गुडा को अगाड़ी गुडा को हल्का हल्का क्रिश्चियन पळेबे हेले आ गोटे केतरा अछि धानुआ धानुआटा धानुआ आपण माने भात करबे कि धानुआ कोन कोन आपण माने भीतर चावल थी किंतु चोपा भी थी हाँ गुड हाँ कुटिंगा कुटिंगा कोटिंगा कोई बने कुटिंगा कुटिंगा हाँ ये जो भीतर चावल थी किंतु ऊपर चोपाटा भी थी सेटा आपण रांधिबे कि भात सेमती रांधि पारबे कि कोन करबे खाओ सेमती मिसै देबा कहबे कि प्रभु हाथ में कुल्ला अच्छी सेठी पवित्र निष्कलंक निर्दाग परित्राण प्राप्त लोक माने जीवे सफा जो माने धड़ा थिबे एमती करी बाछिबे नाही गला नाही से कोडी गा कोन कोन सेटा जीवो कि मां माने थाउ बोली कहबो कि कोन करबो बुलाई देबे सका 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 बारिब ना नहीं जेतिकी सब थिबो हाँ ये धानुआ धानुआटा एडी देखाइले किछि लाभ नाही मु कहबी नाही मु धड़ाटा मु प्रचारक आदिर स्पीकर टुडेस वक्ता ए मु कहि देले हबो नाही ए ऊपर कोन लागिछि प्रभु जानिछन भीतर चालक धड़ा ऊपर गंजई बेपार भीतर पास्टर ऊपर हाथी दांत बेपार भीतर भल चालक नले ऊपर बाजाज एलियनर LIC एजेंट एटा सब जाक थट्टा गुड़ाक कौन कौन कहबा छड़ा धानुआ गुड़ाक ऊपर चोपा लगी प्रभु जो आह्वान हमको देइछन्ते सेतरे विश्वस्त हवा हालेलुया हालेलुया जेमती डाकिछन्ते तुमे चालक यस चालक काम सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान मते जेमती सेवा देइछ प्रभु ब्राह्मण घर छाड़िली पैता छाड़िली टंका छाड़िली समस्त विषय छाड़िली एबे दुख जनक डाकर सिंगाड़ी पुछकी ओके नो प्रॉब्लम एटा प्रभु को पाई एटी देखाई ले बनाई तांका कोन अछि कोन अछि खुला अछि एमती कले बोलू नाही न जा बुलै कि वार जदी गलू नाही केतरा कळा कळा गुडी थिबो एमती कले भी जिबे नाही एमती कले भी जिबे नाही कोन कर मामा माने गाड़ी कर एमती लाइन देबे कोन करछन देटा खेलाई देले हां ऊपर गोदाई कुर
ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବ ବେଶ